مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وكرم ومجد وعظم على سيدنا ومولانا محمد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang kita semua telah memasuki di bulan yang mulia, di bulan yang agung, di bulan di mana dilahirkan seorang manusia yang agung, manusia yang mulia, manusia yang sempurna, seorang manusia yang berada pada puncak kesempurnaan dan keindahan. Sebagaimana yang dikatakan dalam qasidah Burdah, fahuwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma astafahu habiban bari'un nasami munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajawharul husni fihi ghaira munqasimi. Maka dialah yang telah sempurna zahir dan batinnya, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memilihnya untuk menjadi kekasihnya Allah. Maka dia telah tersucikan dari segala sekutu dalam hal keindahan. Maka permata keindahan yang ada pada dirinya tidak dapat dibagi-bagi. Dan dikatakan juga dalam Maulid Al-Habsyi, kamulat mahasinuhu falau ahdas sana lil badri inda tamamihi lam yukhsafi wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zamanu wa fihi ma lam yusafi. Sungguh sempurna perangai akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andaikan dia memberikan sedikit dari sinar ataupun cahaya kepada bulan purnama, maka bulan purnama itu tidak akan tertutupi oleh apapun. Dan betapa banyak orang yang mencoba untuk mensifatinya. Zaman akan sirna dan mereka tidak akan mampu untuk mensifatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa mulia dan agungnya orang yang dilahirkan di bulan ini sehingga para malaikat menanti kehadirannya. Dan dikisahkan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, muncul sebuah cahaya yang sangat terang sehingga ibunda Nabi Muhammad Sayyidah Aminah bisa melihat kerajaan atau istana yang berada di Romawi. Dan ketika beliau dilahirkan, patung-patung yang ada di Ka'bah berjatuhan dalam keadaan sujud. Dan api yang tidak pernah padam selama ribuan tahun yang disembah oleh orang Majusi menjadi padam ketika beliau dilahirkan. Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu pernah berkata, wa ahsanu minka lam taraqattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Dan yang lebih bagus darimu tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang lebih indah darimu tidak pernah dilahirkan oleh wanita manapun. Engkau diciptakan terlepas dari segala aib, seakan-akan kamu diciptakan sebagaimana kehendakmu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul wa bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia dan rahmatnya Allah, maka dengan itu hendaklah mereka bergembira, karena rahmat dan karunia-Nya Allah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bergembira dengan rahmat dan karunia-Nya Allah yang telah Dia berikan kepada kita. Dan rahmatnya Allah yang paling besar adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Dari ayat di atas secara tidak langsung bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bergembira, untuk merayakan dengan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang pertama yang merayakan dan bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad adalah pamannya beliau yang bernama Abu Lahab. Meskipun pada akhirnya beliau tidak beriman dengan Nabi Muhammad, akan tetapi karena kegembiraan dan karena beliau merayakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah memberikannya keistimewaan berupa diringankan azabnya pada setiap hari Senin. Dikisahkan ketika Nabi Muhammad dilahirkan, budaknya Abu Lahab yang bernama Suwaibah memberitahukan kepada Abu Lahab bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dilahirkan. Spontan karena gembira mendengar hal tersebut, Abu Lahab memerdekakan budaknya tersebut. Oleh karena itu, karena kegembiraan dan beliau merayakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikannya keistimewaan. Sebagaimana yang dikatakan dalam Maulid Diyaul Lami', "Qad basyarat Thuwaibatun sayyidaha Aba Lahabin a'taqaha farhana. Lam yansa khaliquna lahu farhatahu bil Mustafa wa bidzal hadithi atana. Annal azaba mukhaffafun fi kulli ithnaini li farhatihi biman wafana. Hadza ma'al kufri fa kaifa bi farhatin min dhi fuadin imtala imana." Sungguh Thuwaibah telah memberitahukan kepada Abu Lahab bahwasannya Nabi Muhammad telah dilahirkan. Dan karena berita tersebut, Abu Lahab memerdekakan budaknya tersebut. Dan Tuhan kita tidak melupakan kejadian tersebut, kejadian dengan kegembiraannya Abu Lahab atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya azabnya Abu Lahab setiap hari Senin diringankan karena beliau senang dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah karunia atau keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang kafir. Maka bagaimana dengan orang yang beriman? Sebagaimana dikatakan juga, "Idza kana hadza kafirun jaa dhammuhu bi tabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu yaumal itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada fama dhannu bil 'abdi alladhi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida." Apabila orang kafir ini yang telah datang celaannya di dalam Al-Quran, bahwasannya dia kekal di dalam neraka, telah datang riwayat bahwasannya setiap hari Senin diringankan azabnya karena senang dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana dengan hamba yang sepanjang hidupnya dia senang dengan baginda Nabi Muhammad dan mati dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga khutbah yang singkat ini bisa memberi manfaat kepada kita semua, terutama bagi saya pribadi. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafil khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat. Istaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله صلى على نبيه القديم ولم يزل قائلا عليما، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. فيا أيها الرجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، خصوصا منهم ذي الأصل الأريق خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى زاهد الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى جامع القرآن ذي النورين والبرهان أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أسد الله الغالب إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى ابنيه السيدين الحسن والحسين، وعلى أمهما فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا، وعلى عميه المعظمين عند الله والناس حمزة والعباس، وعلى بقية الصحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، وادعوه يستجب لكم، واسألوا من فضله يؤتكم، ولذكر الله أكبر.